वर्णानां मरतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री महागणाधिपतये नमः। भगवत्यै नमः। श्रीमन श्री महादेवाय नमः। श्री पातंजलि देवाय नमः। आज जो पवित्र विश्व योग दिवस यही उपलक्षे आपण मानकु किछिटा योग विषय कहुब जहाँकि मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मान क्यों क्यों प्रकार योग करने आवश्यक एवं यही योग गुड़ी को करने द्वारा शरीर दीर्घजीवी तथा निरोग रही है। पर्यायक्रमे आलोचना करवा मेष राशि मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष माने क्यों क्यों योग करने आवश्यक। तेरे आसंतु आलोचना करवा प्रथम राशि जहाँकि मेष राशि अग्नितत्वर राशि एवं अधिपति होउछंती मंगल महाग्रह। यही राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई ऊर्ध्व हस्तासन मन रखतु ऊर्ध्व हस्तासन जहाँकि आपण माने देखि पारुथिबे स्क्रीन रे। परवर्ती राशिटी होउची आपणकर वृष राशि जार अधिपति होउछंती शुक्र महाग्रह। हिमकुंद मुणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि। शुक्राचार्य महाग्रह होउछंती वृष राशि अधिपति ग्रह पृथ्वी तत्वर राशिटी एवं यही राशि व्यक्ति विशेष मान ऊर्ध्व स्वान आसन मन रखंतु दर्शक बंधु ऊर्ध्व स्वान आसन जहाँकि आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान विशेष करी मिथुन राशि जार कि अधिपति होउछंती बुध महाग्रह। बुध जहाँकि बुद्धिर प्रतीक एवं माना जाए जदि प्रत्येक दिन कौन व्यक्ति 15-15 मिनिट करी योग मेडिटेशन करितांती ध्यान धारणा करितांती निश्चित भाव में तांकर बुद्धिर विकास ही विकास घटी थाए। तेबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कौन रही स्पेशल आसन। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई वीरभद्रासन एक जहाँकि आपण देखि पारुथिबे। वर्तमान आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई क्यों आसनटी उद्दिष्ट। कर्कट राशि जहाँकि अधिपति ग्रह होउछंती चंद्र महाग्रह। पुरुष सूक्त वर्णित अच्छी चंद्रमा मनसो जातु चक्षु सूर्य जायत। चंद्र होउछंती मनर कारक। तेणु दर्शक बंधु मन को सांत्वना देवाई और मन को निजर आयत्तर रखापी विवेक अधीन रखापी मन को विवेक अधीन रखापी आमको योग करने नित्यांत आवश्यक। तेणु आपण मानक विशेष करी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक राजकपोतासन मन रखिथांतु राजकपोतासन जहाँकि आपण माने देखि पारुथिबे। सिंह राशि अधिपति ग्रह होउछंती स्वयं रवि महाग्रह। जवा कुसुम संकासम कश्यपेयं महाद्युतिं धमतारी सर्व पापघ्न प्रणतस्मि दिवाकरम। सूर्य नारायण जहाँ कि जदि प्रत्येक दिन आपण सूर्य नमस्कार करंतु एवं एतत् सहित सूर्य नारायण होउछंती नमस्कार प्रिय जहाँकि गोटे उक्ति रही नमस्कार प्रिय सूर्य उपचार प्रिय विष्णु। तेणु सूर्य नारायण को जदि प्रत्यह आपण सूर्य नमस्कार करुछंती तेबे शरीर निरोग रही था। एवं विशेषकर सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने वृक्ष आसन करवा उचित। आपण माने प्रत्येक दिन वृक्ष आसन करंतु जहाँ आपण माने देखि पारुथिबे। वर्तमान आसंतु आम माने आलोचना करवा कन्या राशि व्यक्ति मानक विषय। कन्या राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती बुध महाग्रह सबुज रंग प्रतीक
ସବୁଜ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନଟି ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ରାସନ 3। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୀରଭଦ୍ରାସନ 3, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନେବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ନିରୋଗ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗାସନଟି ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଆସନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଆସନ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନଟି ହେଉଛି ନଟରାଜ ଆସନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନଟି ହେଉଛି ନଟରାଜ ଆସନ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଗ ଆସନ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବାନାଂ ଚ ଋଷୀଣାଂ ଚ ଗୁରୁଂ କର୍ଣ୍ଣକ ସନ୍ନିଭଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଆସନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମକର ରାଶି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର। ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସମ୍ ରବିପୁତ୍ରಂ ଯମାଗ୍ରଜಂ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତಂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ୟୋଗା। ମକର ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚେୟାର ୟୋଗା, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୌଣସି ବା ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀରେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚେୟାର ୟୋଗା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର ୟୋଗା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନିଶ୍ଚର, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନଟି ହେଉଛି କ୍ରୋ ପୋଜ୍। କ୍ରୋ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାକ, କାକ ପରି ଆସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ କ୍ରୋ ପୋଜ୍, ଯାହା ଆପଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ରୋ ପୋଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ। ଏବେ ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବୀରଭଦ୍ରାସନ 2। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୋଗାଟି ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ରାସନ 2, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ ଟିପ୍ସ, ଯାହାକି मेष ठारू मीन राशि व्यक्तिशेष मैंने अति कम प्रत्येक दिन जार जो राशि जो प्रकार योग कहगला आपण मैंने कर देखु निश्चित भाव शरीर निरोग एवं आपण मैंने दीर्घजीवी हेबे एवं प्रभु जगन्नाथ निकट में यह ही आमर कामना जे आपण मैंने निरोगी हूँ दीर्घजीवी हूँ एवं विश्व ये जो वर्तमान समय महामारी चली ये महामारी भगवान ये विश्व को रक्षा करंतु यह ही प्रार्थना करी आज कार्यक्रम को यही समाप्त करुच्ची मु डॉक्टर मृत्युंजय दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।